بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. اللهم زد فزد. الله أكبر. سبحان الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. سبحان الله. وقالوا الحمد لله الذي
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر سبحان الله क्या बात है سبحان الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا वाह क्या बात है क्या अंदाज है حتى سبحان الله سبحان الله क्या अंदाज है निराला अंदाज है सिर्फ क्या وقال لهم خزنتها سلام क्या बात है सिर्फ وقال لهم خزنتها سلام سبحان الله क्या बात है وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد سبحان الله سبحان الله الله अकबर क्या बात करते हैं बहुत खूब وقالوا الحمد لله الذي صدقنا الله أكبر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء الله 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 क्या बात है सुभान अल्लाह فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
وقيل الحمد لله رب الله الله وقضي سبحان الله خلق الإنسان علمه البيان الله الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سبحان الله صدق الله مولانا العظيم क्या बात कर रहे आज तक इतना लोग काफी है अगले साल तक इंशाअल्लाह बैटरी चार्ज रासी जिन्हें दी बैटरी चार्ज चाहिए रब दा कलाम सुन के वो हाथ खड़ा करो बंदे सारे हाथ खड़ा कीते बिल्ला ते बैटरी सारे दी चार्ज चाहिए सुभान अल्लाह दी तारीफ अजे स्टार्ट माहौल बढ़ा दिते ते हुन इयो अल्लाह वास्ते हाथ बदी बेटा आवन वाले वास्ते ई ना फरमाए उच्ची सारे सुभान अल्लाह मेरी हाली क्योंकि मैं करोड़ 2 मिनट मैं पढ़ तो चलो करे ना मैं वरने करोड़ पकड़ा सफर लंबा ते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सलामत रखाए क्या बात औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बिह इस्मा रब्बिकल الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله سبحان الله والذي
क्या बात है, अल्लाह अकबर। والذي أخرج المرعى فجعله غثاء إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله